السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسے عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ میں چولی جیسی جھڑکوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پھر پیچھے ہٹے تو خالد رضی اللہ عنہ نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ ماہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے، وہ بے طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن اہم تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ دو مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والے دستوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ یہاں تک کہ سالار اعلیٰ ماہان، جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حملہ بول دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ ماہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملے کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے اس رسالے کو جس نے سالار محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اپنے رسالے سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں کے سوار دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ ماہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے، وہ اب صرف دفاع میں لڑتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے، سوائے ایک کے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش بھی یہی تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگے۔ چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی، لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز میں پسپا ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس تمام علاقے کی زمین کو
दूर दूर तक देख लिया था और उन्होंने इस जमीन से फायदा उठाने के लिए और जो कुछ सोच लिया था वो किसी आम दिमाग में नहीं आ सकता। रूमी लश्कर जब भाग रहा था तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से उनके दस्ते भागने वालों का ताक़ुब करके एक खास तरफ जाने पर मजबूर कर रहे थे। उस तरफ वादी उरकरात थी जिसमें एक नदी बहती थी और इस वादी के खदोखाल कुछ इस तरह थे। वादी इर्द गिर्द की जमीन से गहराई में चली जाती थी। इसकी एक तरफ की ढलान तो ठीक थी लेकिन इसके बिलमुकाबिल की ढलान ज्यादातर सीधी थी। वहां से ऊपर चढ़ा तो जा सकता था लेकिन बहुत मुश्किल से। रोमी फौज के बाकायदा दस्ते उस तरफ चले गए। उनके सामने यही रास्ता था। आसान ढलान उतर गए और उन्होंने नदी भी पार कर ली। जब वो दूसरे ढलान चढ़ने लगे तो मुश्किल पेश आई। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले गए। अचानक ऊपर से नारे बुलंद हुए और ललकार सुनाई दी। नारे लगाने वाले मुसलमान सवार थे और इनके सालार जरार बिन लाजुर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उनका जिस्म नाप से ऊपर नंगा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात को जो मंसूबा बनाया था इसके मुताबिक उन्होंने इसी वक्त जरार रज़ियल्लाहु अन्हु को 500 सवार देकर वादी उरकदाद के दूसरे किनारे पर भेज दिया और अच्छी तरह समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। रोमी फौज की दरअसल कोशिश ये थी कि उसके ताक़ुब में जो मुसलमान आ रहे हैं उनसे बहुत फासला रखा जाए, इसलिए वह बहुत जल्दी में जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताक़ुब इसी मकसद के लिए जारी रखा था कि रोमी फौज जल्दी में रहे। इस मकसद में कामयाबी यूं हुई कि रोमी ऊपर गए तो ऊपर जरार रज़ियल्लाहु अन्हु के 500 सवार बर्चिया ताने खड़े थे। रोमी जो ऊपर चले गए वो मुसलमानों के हाथों मारे गए और जो अभी ऊपर जा रहे थे वो पीछे मुड़े, लेकिन किनारे से वो तेजी से नीचे नहीं आ सकते थे। मुसलमानों ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए जो उन्होंने इसी मकसद के लिए इकट्ठे कर रखे थे। ऊपर वाले गिरते और लुढ़कते हुए नीचे जाते थे। ऊपर से इन पर वजनी पत्थर गिरते थे। इनमें घोड़सवार भी थे। घोड़े भी गिरे और प्यादे भी इनके नीचे आकर मरने लगे। रोमी कुछ कम तो न थे। अभी एक बड़ी तादाद नदी तक नहीं पहुंची थी। रोमी सालारों ने अपने आगे जाने वालों की तबाही देखी तो अपने दस्तों को आगे जाने से रोक दिया और वादी में उतरने की बजाय उन्होंने ऊपर सफ आरा कर दिया। वो लड़कर मरना चाहते थे। आर्मीनियों और ईसाई अरबों को भी कुछ नफरी इनसे आ मिली थी। ये नफरी भाग रही थी और मुसलमान इन्हें वादी की तरफ ले आए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ थे। उन्होंने दुश्मन को सफ आरा देखा तो अपने सालारों को बुलाकर कहा कि दुश्मन पर हमला कर दे। इनमें लड़ने का दम नहीं रहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सीधा हमला करो, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। इनके लिए पीछे हटने की जगह नहीं है। एक तरफ दरिया यरमुख है, दूसरी तरफ गहरी वादी है, सामने हम खड़े हैं, इन पर हल्ला बोल दो। रोमी फंदे में आ गए थे। इनका लड़ने का जज्बा पहले ही खत्म हो चुका था। बाज मोरिकों ने मुसलमानों की तादाद 30,000 और बाज ने इसमें से कुछ कम लिखी है। शहादत और शदीद जख्मियों की वजह से नफरी कम हो गई थी। एक दस्ते को औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसमें कोई चाल न चली गई। इस हमले का अंदाज टूट पड़ने जैसा था। सवार और प्यादे गुड़मुड़ हो गए थे। रोमी अब जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो तरबियत याफ्ता फौज थी। इस फौज की अगली सफ ने मुसलमानों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां दाएं बाएं होने और घूम फिर कर लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। इस वजह से रोमी अपने ही साथियों के साथ टकराने और एक दूसरे के लिए रुकावट बनने लगे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए सूदबंद थी। रोमियों की अगली सफ ने मुकाबला तो किया, लेकिन इसका कोई एक भी आदमी जिंदा न रहा। मुसलमान सवारों ने रोमी प्यादों पर घोड़े चढ़ा दिए और इन्हें सही मानों में कुचल डाला। जहां जगह कुछ कुशादा थी वहां रोमियों ने मुकाबला किया, लेकिन मोरिकों के मुताबिक यूं भी हुआ कि गर्दो गुबार में रोमियों ने
रोमियों को ही काट डाला। अपने पराये की पहचान न रही। ये बड़ा खौफनाक मार्का था, बड़ी भयानक लड़ाई थी। ये रोमियो, ईसाई अरबों और इनके इत्तेहादी कबीलों का कत्ले आम था। घोड़ों को उठाकर इन पर गिराओ, ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार थी। मोमिनीन, कुफ्र की चट्टानों को पीस डालो। मुसलमान सवार बागों को झटका देते तो अपने घोड़े की अगली टांगे उठा लेते, और जब घोड़े टांगे नीचे लेते तो एक दो रोमी कुचले जाते। ये तो रोमियों का कत्ले आम था। रोमी वादी उरकात की तरफ भाग रहे थे। जहां वो अगले अमूदी किनारे की एक घाटी चढ़ते तो जरार रज़ियल्लाहु अन्हु के सवारों की बर्चियों से छलनी होते और ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आते। मुसलमानों ने इस फतह के लिए बहुत सी जानें कुर्बान की थी, और जो शदीद जख्मी हुए थे उनमें कई एक सारी उम्र के लिए माजूर हो गए थे। ये जंग मुसलमान औरतें भी लड़ी थी। औरतों ने अपने भागते मर्दों को धमकियां देकर भागने से रोका था। अब वो दुश्मन जो इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से 1.5 लाख का लश्कर लाया था, बड़े फंदे में आ गया था। वादी उरकाद उसके लिए मौत की वादी बन गई थी। अल्लाह ने मोमिनीन को वो दुआएं कबूल कर ली थी जो वो रातों को जाग जाग कर मांगते और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते रहे थे। वो एक आयत का विर्द करते रहे थे। कितनी ही बार छोटी छोटी जमातें अल्लाह के चाहने से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आई है। अल्लाह सब्र और इस्तकामत वालों का साथ देता है। अब मैदान जंग की यह कैफियत हो गई थी कि रोमियों की चीखें उठती थी जो मुसलमानों के दारों में दब जाती थी। वादी में गहरे खाइयां भी थी। बाज रोमी इनमें भी गिरे और बड़ी बुरी मौत मरे। जंगी यरमुक के छठे और आखिरी रोज का सूरज मैदान जंग के गर्द व गुबार में डूब गया। फिजा खून की बू से बोझल होती। मशाले जल उठी और रोमियों की लाशों के दरमियान घूमने लगी। यह मुसलमानों की मशाले थी। वो अपने शहीदों और शदीद जख्मियों को उठा रहे थे और माले गनीमत भी इकट्ठा कर रहे थे। खेमागाह में खबर पहुंची तो औरतें आ गई। वो कई मील फासला तय करके आई थी। वो अपने खाविंदों को, अपने भाइयों और अपने बेटों को ढूंढ रही थी। तू जन्नती है, किसी औरत की आवाज सुनाई देती थी। तू जन्नत में जा रहा है। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंग अभी जारी थी। रात भर मुसलमान शहीदों, जख्मियों और माले गनीमत के साथ मसरूफ रहे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की मसरूफियत कुछ और थी। उनके लिए अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जो रोमी कैदी पकड़े थे, इनसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मालूम करते रहे थे कि उनके सालार आला महान, जो आर्मेनिया का बादशाह भी था, किस तरफ जाते देखा गया था। उसके साथ उसका मुहाफिज सवार दस्ता था जिसकी तादाद 2000 थी। सुबह तुलू होते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सवार दस्ते को साथ लेकर माहान के ताक़ुब में रवाना हो गए। उस वक्त माहान दमश्क से 12 मील दूर पहुंच चुका था। उसे यह तवक्को नहीं थी कि मुसलमान उसके ताक़ुब में पहुंच जाएंगे। शायद इसी वजह से वो बड़े इत्मीनान से जा रहा था। रात उसने पड़ाव किया और सुबह दमश्क को रवाना हुआ था। शहंशाह मुअज्जम, उसे अपने किसी साथी ने कहा, देखे, गर्द उठ रही है, ये कोई सवार दस्ता लगता है। अपना ही होगा, महान ने कहा। इनकी गर्दों को न देखो, जो मैदान जंग की गर्द से भाग आए हैं। ये शिकस्त खाकर आए हैं। इनके दरमियान फिर खामोशी छा गई। महान की जहनी कैफियत बहुत बुरी थी। वो किसी के साथ बोलता नहीं था। उसकी अफसुर्दगी का बात सिर्फ ये नहीं था कि उसने शिकस्त खाई थी, बल्कि ये कि उसने बड़ी थोड़ी तादाद की फौज से शिकस्त खाई थी। उसने मुसलमानों को कुचल कर वापस आने का दावा किया था, मगर अब वो अंताकिया जाने की बजाय दमश्क की तरफ जा रहा था। अंताकिया में शहंशाह रोम हरकुल था। महान उसका सामना नहीं करना चाहता था। जिन सवारों की गर्द नजर आई थी, अब उनके घोड़ों के कदमों की हंगामा खेज आवाजें सुनाई देने लगी, जो बड़ी तेजी से करीब आ रही थी। महान पीछे नहीं देख रहा था। वो इन्हें मैदान से भागे हुए सवार समझ रहा था। सवार करीब आए तो दो हिस्सों में बढ़ गए और उसके गिर्द घेरा डालने लगे। इसके साथ ही ललकार सुनाई दी,
अन फारस अल जदीद अन खालिद बिन वलीद। तब महान चौका उसके साथ अपने 2000 सवार मुहाफिज ही नहीं थे, बल्कि आर्मीनिया की बाकायदा फौज की भी कुछ तादाद थी और कुछ ईसाई अरब भी थे। उसने इन सब को लड़ने की तरतीब में कर दिया और खुद अपने चंद एक मुहाफिज साथ लेकर अलग हट गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया था कि महान के साथ अपने मुहाफिज का सवार दस्ता है, लेकिन उसके साथ इससे दुगनी से भी कुछ ज्यादा तादाद थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घेरे की शक्ल में हमला किया। महान की फौज ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन मुसलमान थके हुए होने के बावजूद ताज़ा दम लगते थे। यह फतह की खुशी का असर था। तारीख में उस मुजाहिद का नाम नहीं मिलता जो लड़ाई में बचता बचाता महान तक जा पहुंचा। वो महान के सवारों का हिसार तोड़ गया और उसने महान को हलाक कर दिया। मुजाहिद खुद भी जख्मी हुआ, लेकिन महान को हलाक करके उसने अपने साथियों का काम आसान कर दिया। अपने शहंशाह और सालार आला को मरता देखकर उसके सवार मार्के में से निकलने लगे। कुछ देर बाद दुश्मन के सवार और प्यादे जिधर को रुख हुआ उधर को ही भाग निकले, लेकिन बहुत सी लाशें और अच्छे भले घोड़े पीछे छोड़ गए। दमश्क दूर नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दमश्क का रुख कर लिया। यह उनका एक और दिलेराना इकदाम था। दमश्क पर मुसलमानों का कब्जा रहा था, लेकिन रोमियों के इतने बड़े लश्कर को देखकर मुसलमानों ने दमश्क से कब्जा उठा लिया था। खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दमश्क के दरवाजे अब भी हमारे लिए खुल जाएंगे। तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। हो ही नहीं सकता था कि मुसलमानों के चले जाने के बाद रोमियों ने इस अहम शहर पर अपना तसल्लुत न जमाया हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में जब मुसलमान सवारों का दस्ता दमश्क पहुंचा तो दीवार के ऊपर से किसी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? क्या तुमने नहीं पहचाना कि ये तुम्हारे हाकिम थे, लेकिन हुकूमत तुम्हारी थी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुम न कहते थे कि रोमियों से मुसलमान अच्छे हैं? खुदा की कसम, हम रोमियों को हमेशा के लिए खत्म कर कर आए हैं। मुसलमान आ गए हैं। यह एक नारा था जो दीवार के ऊपर बुलंद हुआ। फिर यह नारा सारे शहर में फैल गया। शहर का बड़ा दरवाजा खुल गया और शहरियों का एक रेला बाहर निकला। लोगों ने बाजू फैलाकर मुसलमानों का इस्तकबाल किया और खुशी से नाचते हुए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके सवार दस्तों को शहर में ले गए। ये उस अच्छे सुलूक और बर्ताव का असर था जो मुसलमानों ने इन अहले दमश्क से किया था। मुसलमानों ने तो पहले किरदार की बुलंदी का यह मुजाहिरा भी किया था कि दमश्क से रुखसत होने से पहले शहरियों से वसूल किया हुआ जिजिया वापस कर दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दमश्क में रही रुक सकते थे। उन्हें यरमुक पहुंचना था और फतह के बाद उमूर और इंतजामात देखने थे। वो उसी वक्त रवाना हो गए। शाम से रोमी सल्तनत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। चंद दिनों बाद शहंशाह हरकुल अंताकिया से रुखसत हुआ। उसका ठिकाना अब कुस्तुनतुनिया था। दो मोरिखों बलाजरी व तिबरी ने लिखा है कि शहंशाह हरकुल जब अंताकिया से रवाना हुआ तो उसने कुछ दूर जाकर रुककर और पीछे मुड़कर देखा। यह अर्दे शाम। उसने आह लेकर बोझल से आवाज में कहा, इस बदनसीब का आखिरी सलाम कबूल कर ले जो तुझसे जुदा हो रहा है। अब रोमी इधर आए भी तो उन पर तेरा खौफ सवार होगा। कितना खूबसूरत मुल्क दुश्मन को दिए जा रहा हो। जंगे यरमुक, हर दौर के जंगी मुबस्सिरों ने कुछ न कुछ लिखा है। इस सब पर मुत्तफिक है कि यह जंग खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के अक्ल से जीती गई थी और ये कामयाबी कारगर चालों से हासिल की गई थी। इस जंग में 4000 मोमिनीन शहीद हुए और जख्मी तकरीबन सभी हुए। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी थे। रोमियों की अमवात 1 लाख से ज्यादा बताई गई है, लेकिन मोरिकों की अक्सरियत 70,000 पर मुत्तफिक है। सल्तनत इस्लामिया शाम तक फैल गई। वो तादाद में बहुत थोड़े थे। उनके हथियार दुश्मन के मुकाबले में कमतर थे। उनके जराये यूं महदूद थे कि वो अपने वतन से बहुत दूर थे। कुमक नहीं मिल सकती थी। इसका हुसूल दुश्वार था। दुश्मन मानिन टिड्डी दल था। उसके हथियार बरतर थे।
وہ اس کی اپنی زمین تھی، ملک اپنا، قلعے اپنے تھے۔ کمک کی اس کے یہاں کمی نہیں تھی۔ اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا، لیکن وہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے، وہ دشمن کے سینے پر کھڑے تھے جو ان سے کہیں گنا، 3 گنا اور کہیں 4 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ وہ مسلمان تھے۔ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے۔ وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں بلکہ جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام کے قیصر روم کا پرچم اتر گیا تھا۔ جن قلعوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا، ان قلعوں میں اب اذانیں گونج رہی تھی۔ یرموک کے میدان جنگ میں 4000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل، جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس کی فوج کی آدھی نفری ماری گئی، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور جو بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ان میں زیادہ تر نے بیت المقدس میں جا پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے تو انہوں نے قیصر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان تک یہ رائے پہنچی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہے۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ کہیں ذرا سے بھی مزاحمت ہوئی ہو، مسلمانوں کو روک نہ سکی، اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا۔ یہ شہر قلعہ بند تھا، قلعہ مضبوط تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اتربون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہر پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرقل کا ہم رتبہ بھی کہا ہے۔ مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاعوں کے مطابق اتربون زابر اور بے خوف سالار تھا، اور وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا کسریا۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اس وقت مسلمان جابیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دم خم توڑ دیا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اور بعض زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی، نہ کہ زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی۔ شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اتربون جیسا جری اور کابر سالار موجود تھا، لیکن رومیوں میں کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔ جاسوس اطلاعیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ میرے رفیقوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں ابھی اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر حملہ کر سکے۔ اس کے علاوہ
وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا مارکا لڑنے کی سکت نہیں رہی تھی، اسی طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، 1.5 لاکھ میں 70,000 رومی مارے گئے تھے، اور باقی جو بچے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ جاسوسوں کی اطلاع یہ بھی تھی کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہے وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔